अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और मैं आज फिर हीरा मंडी के एक मकबूल तोड़ में मौजूद हूं जहां फ़िल्म स्टार नाज़ली और दीगर अदाकार भी इसी तोड़ में रहते थे। यहां के पुराने लोग बताते हैं हीरा मंडी जब यहां बनी, यानी हीरा मंडी जब वजूद में आई तो यहां पर चंद घराने तवाइफ़ों के आकर आबाद, और उन तवाइफ़ों ने यहाँ हीरा मंडी को आबाद किया। अगर यहाँ रक्स का कारोबार करने वाले, कोठों का कारोबार करने वाले लोग, जिन्हें हम तवाइफ़ कहते हैं या दलाल कहते हैं, वो जब यहाँ पर आबाद हुए तो ये हीरा मंडी फिर उनके नाम से मंसूब हुई। कहा जाता है कि जब आगाज़ में तवाइफ़ें यहाँ पर आकर आबाद हुई और रक्स के कारोबार से वाबस्ता लोग जिनका ख़ानदानी काम यही था, जब वो यहाँ आबाद हुए तो उनके अपने ख़ानदान के, उनके आबा व अजदाद से उनके कुछ कवायद व ज़वाबित थे, उनके कुछ कानून थे। वो लोग यूँ सरेआम जिस्म फरोशी का धंधा नहीं किया करते थे, वो रक्स का धंधा करते थे। और रक्स देखने वालों में पाकिस्तान के बड़े बड़े उमरा, नवाब, जागीरदार और सरमायादार यहाँ पर उनका रक्स देखने के लिए आते। तो ये कोठे के लोग जो अदब व आदाब और अपने पुरखलूस रवैयों की वजह से बड़े मकबूल थे, उनकी बड़ी दिल से आओ भगत करते और उनकी इतनी इज़्ज़त और एहतराम की जाती कि आने वाला अपनी इज़्ज़त और एहतराम को देखकर यहीं का होकर रह जाता। वो नवाबजादे और सरमायादार लोग उन तवाइफ़ों के आशिक हो जाते और वो रोज़ाना यहाँ आकर इनका रक्स देते और अपनी आमदनी का 50%, 60% इन लोगों पर लुटा कर चले जाते। अब उन नवाबजादों और सरमायादार लोगों में बहुत सारे लोग इन तवाइफ़ों के आशिक हो जाते और वो आशिक हज़रात इन तवाइफ़ों के इश्क में इनके करीब होने की कोशिश करते, उन अपनी अपनी पसंदीदा तवाइफ़ों से जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते। मगर इनका अपना एक रख रखाव था, अपना एक तरीक़ाकार था, और तरीक़ाकार ये था कि वो उन नवाबों और सरमायादारों को, जागीरदारों को जिस्म बेचने के लिए आमादा नहीं हुआ करते थे। इन तवाइफ़ों की जो बड़ी औरतें, तजर्बाकार औरतें जो कोठों पर बैठा करती थीं, और उनके जो मामू, चचा, ताया, बाप, जिनको माशरा दलाल का नाम देता है, और ये दलाल का नाम भी यहाँ से हीरा मंडी से ही निकला है, तो वो उनके साथ बैठकर मज़ाकरात करते और वो उन्हें कहते, हमारी लड़की अगर किसी से मोहब्बत करती है और अपनी मर्ज़ी से उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाहती है तो उसके लिए हम आने वाले तमाशबीन को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आज़माते हैं कि वो हमारी लड़की के साथ वफ़ा करेगा, वो इसके दुख दर्द का मालिक बनेगा, वो इस कोठे के तमाम अखराजात उठाएगा, और क्या वो इतनी ताकत रखता है कि वो एक लंबे अरसे के लिए उस तवाइफ़ से ताल्लुकात रख सके, ताकि इन कोठे वालों को या उस तवाइफ़ को इस हवाले से किसी दूसरे तमाशबीन की ज़रूरत ना पड़े। ये लोग कहते हैं कि उस दौर की तवाइफ़ और उस दौर का दलाल बड़ी ज़ुबान वाले लोग थे। जब वो किसी नवाबजादे, जागीरदार या सरमायादार के साथ अपनी किसी लड़की को मंसूब कर देते थे, उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाने देते थे। मतलब ये है कि अगर एक शख्स के साथ वो लड़की, वो तवाइफ़, वो रकासा मंसूब हो गई तो फिर वो उसके साथ बेवफाई नहीं करते थे। दूसरा मर्द आकर उस तवाइफ़ की खलवत खाने में शरीक नहीं हो सकता था। आम ज़बान में ये भी कहा जाता था कि फ़लाँ तवाइफ़ फ़लाँ नवाबजादा या सरमायादार के ख़र्चे पर बैठी हुई है, इसलिए किसी भी दूसरे सरमायादार को उस कोठे पर उस वक्त तक जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो सरमायादार ख़ुद उस तवाइफ़ को छोड़कर नहीं चला जाता। ये इन कोठों वालों के अपने एक असूल, कवायद व ज़वाबित हुआ करते थे कि ये लोग अपनी बहू को कभी भी तमाशबीन के सामने नहीं लाया करते। ये लोग अपनी बहू से ना तो रक्स कराया करते थे और ना ही अपनी बहू से जिस्मानी धंधा, यानी किसी भी रईसज़ादे या सरमायादार के साथ
اس کا تعلق نہیں بننے دیتے تھے۔ ان کوٹھوں پر بھی پردہ ہوا کرتا تھا۔ جب تماش بین کوٹھے پر آتے تھے تو اس بہو کو فوراً مخصوص کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہ پردے میں رہے اور اس کا چہرہ عام تماش بین یا خاص تماش بین مت دیکھے۔ اور یہ لوگ اپنے داماد جس کا تعلق ان کی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یا یہاں رقص کرنے والی طوائف کے ساتھ ہوا کرتا تھا تو اس کی بھی اس قدر عزت اور قدر کیا کرتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور تماش بین کو ان کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ اچھا، یہاں دو قسم کے تماش بین آتے تھے۔ ایک تو وہ جو ان کے کوٹھے کا خرچہ اٹھاتا تھا اور وہ کسی ایک خاص طوائف کے ساتھ منسوب ہوا کرتا تھا، اور دوسرے تماش بین وہ جو باقی طوائفوں کا مجرا گانا دیکھنے سننے کے لیے آتے تھے اور ان پر پیسہ لٹاتے تھے۔ ان کا پیسہ نکالنے کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ تماش بین کوٹھے پر آ کر بیٹھتا، ایک مرد آ کر کہتا کہ باجی بجلی کا بل بھرنے والا ہے، دوسرا آ کر کہتا کہ کوٹھے کا کرایہ دینے والا ہے، تیسرا آ کر کہتا کہ کریانے والا ادھار کا پیسہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ آ کر اپنی پرابلم بتاتے تو وہ طوائف اس تماش بین کی طرف اشارہ کرتی اور وہ اتنے پیسے اٹھا کر ان کو دے دیا کرتا تھا۔ یعنی اس دور کے ہزاروں روپے جو آج کے لاکھوں روپے کے برابر ہوا کرتے تھے، وہ طوائف ان کی جیب سے نکلوانے کے بعد پھر ان کو رقص دکھاتی اور رقص پر علیحدہ سے ہزاروں روپے پھینکے جاتے، نوٹ پھینکے جاتے، اور پھر ان میں سے مخصوص کروڑ پتی لوگوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی بنا لیے جاتے تھے۔ اچھا، یہاں کی ایک اور حقیقت منظر عام پر آئی ہے اور یہ بڑی ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پر کچھ امیر زادے ایسے بھی آتے رہے ہیں جو بعد میں دلال بنے۔ یہ نواب زادے، رئیس زادے اور سرمایہ دار لوگ اچانک سے دلال کیسے بن جاتے تھے؟ اس کی کئی مثالیں یہاں ہیرا منڈی میں موجود ہیں، اور یہاں پر بہت سارے بڑے بزرگ بھی حیات ہیں جو کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، مگر حقائق پر مبنی کہانیاں ان کے پاس موجود ہیں جو بندہ ناچیز کے سامنے بھی انہوں نے پیش کی۔ وہ لوگ جو کسی طوائف کے عشق میں گرفتار ہوئے اور اپنی 2، 4، 5، 10 مربع زمین آہستہ آہستہ بیچنے کے بعد اپنی پسندیدہ طوائف پر لٹا بیٹھے اور خاندان میں بھی عزت ختم کر بیٹھے، جائیداد اور پیسہ بھی ختم کر بیٹھے، مگر اس کے باوجود اس طوائف کے بغیر زندہ نہیں رہ پاتے تھے۔ طوائف کے عشق میں اس قدر پاگل ہو جاتے کہ ان طوائفوں کے کوٹھوں کی سیڑھیوں پر ہی پڑے رہا کرتے تھے۔ تو وہ اپنی پسندیدہ طوائف کے قریب رہنے کے لیے یہاں گلیوں بازاروں سے امیر زادوں کو گھیر گھار کر ان کے کوٹھوں پر لانا شروع کر دیتے تاکہ وہ اپنی پسندیدہ طوائف کے کوٹھے پر اس کے سامنے موجود رہیں اور وہ طوائف ان کے سامنے موجود رہے۔ اور پھر جب ہیرا منڈی کے لوگ یہ اندازہ کر جاتے کہ اب یہ تماش بین جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور وہ کوٹھا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، ہماری طوائف کو بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، تو پھر اسے باقاعدہ دلال بنا کر اپنے دھندے میں اپنے ساتھ شامل کر لیتے، اور دلال بنانے کے لیے اپنا ایک ان کا طریقہ کار تھا۔ ہیرا منڈی کی رسموں میں سے یہ ایک ان کی بہترین رسم ہے کہ پھر وہ ایک دودھ کا پیالہ لاتے اور دودھ کے پیالے کو اپنے کسی بڑے دلال یا کسی بڑی بائی کے ہاتھ سے اس تماش بین کو دیتے، اور وہ تماش بین وہ پیالہ پینے کے بعد ان کے دلالوں کی دنیا میں شامل ہو جاتا اور وہ بھی ہیرا منڈی کا دلال بن جاتا۔ کچھ دلال تو یہاں خاندانی دلال ہیں، ان کوٹھے والوں کا خون ہے، یہیں پر انہی خاندانوں میں پلے بڑے جوان ہوئے،
मगर कुछ दलाल इन तवाइफों के इश्क में आकर अपना सब कुछ गंवा कर यहाँ आकर दलाल बन गया। यानी उनका ख़ानदानी पेशा दलाली नहीं था, ख़ानदानी तौर पर वो इज़्ज़तदार लोग थे, मगर यहाँ के माहौल में इस कदर फंस गए कि फिर वो दलाल बने। अब उन दलालों का ज़रिया रोज़गार भी इन्हीं तवाइफों का रक्स और यहाँ जिस्म फरोशी थी। मगर जो ख़ानदानी दलाल थे वो उन दलालों को उस कदर कीमत में नहीं लाते थे। अगर ख़ानदानी दलाल शाम को 5,000 रुपये कमाता था और वो जो मजबूरन दलाल बना था वो 200-400-500 कमा सकता था, मगर इन 200-400-500 से वो अपनी किसी तवाइफ को राज़ी नहीं कर पाता था। इसलिए इन लोगों ने इनके मुकाबले में सरेआम धंधा करने वाली ख़वातीन, जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर पत्तों की, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद और दीगर शहरों से था, वो जिस्म का धंधा करने वाली औरतों को यहाँ लेकर आए और उन्होंने अपने अलहदा से किराए पर छोटे छोटे कमरे लेकर उनको धंधा कराना शुरू कर दिया। और यूँ हीरा मंडी की ख़वातीन, जिनके कवायद व ज़वाबित थे और वो अपने कवायद व ज़वाबित के ज़रिए ही तमाशबीन के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाती, और इन कवायद व ज़वाबित को अपनाने के लिए तमाशबीनों को महीने लग जाते और करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता था, जायदादें तबाह करनी पड़ती थी। अब वही तमाशबीन चंद पैसे देकर उन 2 नंबर दलालों के लिए अपने जिन्स की तस्कीन करते और वो छोटे छोटे कमरों में जहाँ धंधा हो रहा होता था उनको जाकर कीमत अदा करते और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करते। इस तरह से ये जो ख़ानदानी तवाइफें हैं इनकी मांग में कमी आना शुरू हो गई, क्योंकि लोग ज़्यादातर जिस्म की आग बुझाने के लिए आते थे। ये जो ख़ानदानी तवाइफ थी वो इतनी जल्दी करीब नहीं आने देती थी, और जिस्मानी धंधा करने वाली जो है उसका काम ही यही था। तो यूँ ये जो तवाइफें थी इनके पास तमाशबीनों का रश कम होने लग गया और इनकी मांग में कमी आने लगी, और बड़ी बड़ी खूबसूरत ख़वातीन टाइम कमरों में जाकर धंधा करने लगी। तो मजबूरन फिर इस ख़ानदानी तवाइफ को भी, जो कवायद व ज़वाबित वाली तवाइफ, उनको भी ये धंधा करना पड़ा। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो जो तवाइफ के अदब व आदाब थे, कवायद व ज़वाबित थे, वो ख़त्म हो गए और ख़ानदानी तवाइफों ने भी यहाँ पर जिस्मानी धंधा शुरू कर दिया, और फिर जिस्मानी धंधे का यहाँ अरूज आया। जी ख़वातीन व हज़रात, यहाँ हीरा मंडी के कवायद व ज़वाबित और असूलों में एक और बहुत बड़ा असूल ये था, तवाइफ सैकड़ों लोगों के सामने नाचती थी। तवाइफ अपना रोज़गार चलाने के लिए सैकड़ों लोगों के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ भी बनाया करती थी, मगर एक शख्स ऐसा भी हुआ करता था जिसको तवाइफ पसंद करती थी, जिससे ख़ुद तवाइफ इश्क करती थी। तवाइफ से इश्क करने वाला तो ज़ाया हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, मगर जिससे तवाइफ इश्क करती थी ये कोठे के लोग और हीरा मंडी के लोग उसकी दिल से आओ भगत करते थे। ये लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके तवाइफ जिससे मोहब्बत करती थी उसकी आओ भगत करते थे, और उसका 1 रुपया भी इस कोठे पर खर्च नहीं होने देते थे। उस शख्स को जिससे वो तवाइफ मोहब्बत करती थी उसको वो यहाँ इस कदर अहम करार देते थे कि जब वो अपनी उस तवाइफ को मिलने के लिए इस कोठे पर आता तो जितनी देर वो कोठे पर रहता वो किसी तमाशबीन को कोठे की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देते थे। और तवाइफ सैकड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लाखों रुपया लूट कर अपना ख़ानदान तो पालती ही थी, मगर उस शख्स के भी अखराजात का वो ख़ुद ख्याल रखती थी जिससे वो तवाइफ मोहब्बत करती थी। और अक्सर तवाइफें उन मोहब्बत करने वालों की खातिर ये कोठा, ये बाज़ार और ये रक्स का कारोबार सब कुछ छोड़कर उसके पीछे यहाँ से चली जाती थी और उसके साथ शादी करके उनका घर बसा लेती थी। और ऐसी कई मिसालें यहाँ हीरा मंडी में मौजूद हैं कि जिस तवाइफ ने अपनी मर्ज़ी से किसी शख्स से इश्क करके उसका घर बसाया, फिर इन हीरा मंडी वालों ने उसका पीछा नहीं किया। ताहम अगर कोई तवाइफ अपने ख़ानदान और कोठे वालों की मर्ज़ी के बग़ैर किसी चाहने वाले के साथ भाग गई है तो इन कोठे वालों और हीरा मंडी वालों का इंतकाम बहुत बुरा हुआ करता था। ये
آخر دم تک اس شخص کا پیچھا کرتے تھے جو اس طوائف کو بھگا کر لے گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے، اور یہاں پر ان کے رکھے ہوئے بدماش اکثر قتل و غارت پر اتر آتے، اور وہ جو شخص کسی طوائف کو یہاں سے بھگا کر لے جاتا وہ اکثر غلط اور سنگین نتائج بھوگتا کرتا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ جو آپ توڑ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف کوٹھے ہیں، اور یہ چاروں طرف کوٹھوں کے درمیان یہ جو کھلی جگہ ہے، یہاں پر رہنے والی طوائفیں یہاں پر جسمانی دھندا نہیں کرتی تھی۔ شام کو جب جسمانی دھندے کا وقت آتا یہاں پر وہ صرف رہائش پذیر تھی، کچھ غلط کاروبار نہیں کرتی تھی، یہاں سے نکلتی اور طبی سٹی گلی میں چلی جاتی، اور وہاں پر ان کے کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، 2 4 6 گھنٹوں کے لیے وہاں دھندا کرتی، رقص کرتی، اور پھر وہاں سے یہاں آ کر یہاں چرپائیاں بچھ جایا کرتی تھی، اور ان چرپائیوں پر بیٹھ کر وہ ایک دوسرے سے اپنے دکھ درد بانٹا کرتے تھے، اور جو بھی ان کے مسائل تھے یہاں کے بڑے یہاں بیٹھ کر ان کے مسائل حل کرتے، اور یہاں پر وہ ایک دوسرے کے میوزیشنز کو توڑتے، ایک دوسرے کے دلال کو توڑتے، یہاں کپڑوں کی سلیکشن کی جاتی، یہاں بیٹھ کر آپس میں نئے ریلیز ہونے والے گانوں کی سلیکشن کی جاتی کہ یہ گانا بہت اچھا جا رہا ہے، اس کو کوٹھے پر تماش بینوں کے سامنے پرفارم کیا جائے، اور پھر یہاں پر ہی بیٹھ کر ہیرا منڈی کے باہر کی جو تقاریب تھی ان کے فنکشن بھی طے کیے جاتے تھے۔ اوکے جی۔